atake. Baka may atake. Laruan nyo yan. Yay! Ay, ano yung nakita ko kanina doon sa... Ano? Pang cheese yan. Yay! Thank you! Yung stupid set. Yeah! Ay, may isa pa. Atin na naman yan. Yay! Ano daw? Cheese. Ito na yung... Ay! Yay! Mag-dance! Dance, dance. Ano to daw? Ay, upo. Oh, buksan nyo. Kasi baka mabasag yan. Mababasag. Maglalaro para pagkabata. Si Ana. Thank you, sis. Ay, pabango. Ay, pabango. Pabango. Darling. Oo, pabango. Ano ba ba? Ay, tanggalin mo ah. Ha? Buksan mo ah. Ito, dito.